mga tayo sa tao. No? Nagsakay kog motor. Ay mukaon ta. This is my first time eating balot. It's called balot. Diba? Balot. Mga asa man. Doy, ubas. So they said, lagyan mo daw ng suka para mas masarap. Sobrang asin. Eh kung di ka mukhaon, napas mo ka. Sumukhaon ka. Oh my God, there's a chicken. Look. Cheers. Huh? Yan. Stop mo dito. Siyarog man hapon ana daw. Dami ka siya, day. Kabungo gani nga. Ni kasi na. Day, promise. You must try it balot. So, saan pagkabalot? The moment of truth. Yes. Ay, puto nga, manig suka, ma'am. So, muna to guys. Craving satisfied. Thank you so much. Ah! Yes!